Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Ren Bagitin from 109. I will do remedial assignment 2. The day was Sunday evening, May 22nd, 2022. I was waiting for the football match between the U2023 Indonesian national team versus Malaysia at the 2022 SEA Games event. Even though the match on that day was for a bronze medal, I thought it was important for the Indonesian national team. At the start of this first half, Malaysia immediately put pressure on Indonesia. Indonesia responded to it. Indonesia could do against to score goals for few times. The first opportunity came from Ronaldo Kuate. He shot the ball, but the goalkeeper was able to block it. Not long after his shot returns, his shot went wide on the left side of the Malaysian goal. In her, the spectators kept cheering on the team. So did I. I felt expanded when the Indonesia player could score a goal. At the second half, Malaysia made change by playing 3 players and outs, including Lukman Hakim. The two teams attacked each other. In the 68th minute, Mark Locke from Indonesia team scored a goal and the score 1-0 from Indonesia. The supporters screamed with joy. Finally, and the Indonesian team was able to score a goal. However, the joy did last long. In the 80th minute, Malaysia managed to equalize through Abdul Razak Arshad. The score was tied at 1-1 for both teams until the end of the match. The game continued with a penalty shootout. The situation became even tenser. I could barely watch it. The final kick went to Mark Locke. He took the kick and scored a goal. Mark Locke goal made the Indonesian team win the match with 4-3 result. The audience cheered and sang to celebrating the victory. I screamed loudly and happily as well. What is purpose of the text? To describe the football match and the 2022 SEA Games. B. To persuade people to play football. C. To explain how the Indonesian got the bronze medal on football in 2022 SEA Games. D. To explain why the football ended in penalty shootout. E. To retell the bitter experience of watching the football games between Indonesia and Malaysia in 2022 SEA Games. Main idea of the paragraph 2 is A. The bitter feeling about the game. B. How the Indonesian team put the game on. C. The first half on the football match. D. Of the Malaysian team defend their goal. E. The authenticity of the supporters to support their team. Number 3. Malaysia immediately put pressure on Indonesia. Paragraph 2. The Talibor can be placed with the word A. Completely. B. Constantly. C. Instantly. D. Rapidly. E. Loudly. Number 4. Finally, the Indonesian team was able to goal score. What does this sentence imply? A. The Indonesian team was a good team. B. The win is a relief. C. The goal is very important. D. The Malaysian team lost the game. E. The joy of the Malaysian team. Number 5. Which word in the option has the same meaning with the word subtitle?
substitutes. A. Pressure. B. Change. C. Equalize. D. Date. E. And match. Terjemahan teks di atas. Hari itu Minggu malam, tanggal 22 Mei 2022. Saya sedang menunggu pertandingan sepak bola antara timnas Indonesia usia 23 versus Malaysia di ajang SEA Games 2022. Meskipun pertandingan hari itu untuk perebutan medali perunggu, menurut saya itu penting untuk Indonesia tim nasional. Pada awal babak pertama, Malaysia langsung memberikan tekanan kepada Indonesia. Indonesia pun meresponnya. Indonesia beberapa kali mendapatkan peluang mencetak gol. Kesempatan pertama berasal dari Ronaldo Kuate. Dia menembak namun mampu diblok oleh kiper. Tidak lama setelah itu giliran Sadil. Tendangannya melebar di sisi kiri gawang Malaysia. Saya mendengar itu, penonton terus menyemangati tim. Begitu pula saya. Saya merasa gemas ketika menjadi pemain Indonesia tidak bisa mencetak gol. Pada babak kedua, Malaysia melakukan perubahan dengan memainkan 3 pemain sekaligus, termasuk Lukman Hakim. Kedua tim saling menyerang. Pada menit 68, Mark Klok tampil bagus. Tim Indonesia mencetak gol dan menjadikan skor 1-0 untuk Indonesia. Para pendukung pun berteriak dengan senang hati. Akhirnya tim Indonesia mampu mencetak gol. Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama. Pada menit ke-80, Malaysia berhasil menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Abdul Razak. Oleh karena itu, skor imbang 1-1 untuk kedua tim hingga akhir pertandingan. Pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti. Situasi menjadi semakin tegang. Saya hampir tidak bisa menontonnya. Tendangan terakhir jatuh ke tangan Mark Klok. Dia mengambil tendangan dan mencetak gol. Gol Mark Klok membuat tim Indonesia memenangkan pertandingan dengan skor 4-3. Penonton bersorak dan bernyanyi untuk merayakan kemenangan. Aku juga berteriak dengan keras dan gembira. Nomor 1. Apa tujuan dari teks di atas? A. Untuk menggambarkan pertandingan sepak bola di SEA Games 2022. B. Untuk membujuk orang agar bermain sepak bola. C. Untuk menjelaskan bagaimana Indonesia mendapatkan medali perunggu sepak bola pada SEA Games 2022. D. Untuk menjelaskan mengapa sepak bola berakhir dengan adu penalti. E. Untuk menceritakan kembali pengalaman penulis menonton pertandingan sepak bola antara Indonesia dan Malaysia pada SEA Games 2022. Jawabannya adalah E. Menceritakan kembali pengalaman penulis untuk penonton pertandingan sebagai sepak bola antara Indonesia dan Malaysia pada SEA Games 2022. Nomor 2. Gagasan pokok paragraf 2 adalah A. Perasaan penulis tentang game tersebut. B. Bagaimana tim Indonesia memainkan permainannya. C. Paruh pertama pertandingan sepak bola. D. Bagaimana tim Malaysia mempertahankan gawangnya. E. Semangat para supporter untuk mendukung timnya. Jawabannya adalah C. Paruh pertama pertandingan sepak bola. Nomor 3. Malaysia segera memberikan tekanan pada Indonesia. Kata yang dicetak miring dapat ditempatkan dengan kata A. Sama sekali. B. Selalu. C. Segera. D. Dengan cepat. E. Secara kasar. Jawabannya adalah C. Segera. Nomor 4. Akhirnya tim Indonesia mampu mencetak gol. Apa yang tersirat dalam kalimat tersebut? A. Tim Indonesia adalah tim yang hebat. B. Kelegaan penulis. C. Tujuannya sangat penting. D. Tim Malaysia kalah dalam pertandingan tersebut. E. Kegembiraan tim Malaysia. Jawabannya adalah B. Kelegaan penulis. 5. Kata manakah dalam pikiran yang mempunyai arti yang sama dengan kata pengganti? A. Tekanan. B. Mengubah. C. Menyamakan. D. Terikat. Dan E. Cocok. Jawabannya adalah B. Mengubah. Terima kasih.